খাওয়াচ্ছি, দুধ বের করছি, তারপরে আমরা আবার এই দুধটা নিয়ে যাব। সেই দুধটা যাবে, কত কিছু তৈরি হবে দুধ দিয়ে, তোমরা দই, ইমাজিন করো। এই দুধটা কোনো একটা বাচ্চা খাবে, সে বড় হবে। আমাদের দুধ দিয়ে কত মানুষ কত কিছু করছে, তবুও আমাদেরকে সাপোর্ট করছো না তোমরা। দেখো কত কষ্ট করে সকালবেলা সুলুলু ওই আজে বাজে জিনিস খাওয়ার থেকে দুধ খাও এখন থেকে। ওটা খুব ডিস্টার্ব করছে, লাথি মারছে। দেখো তার একটা যদি কপালে লাথি মারে তাহলে ভাবো কোথায় যেতে হবে। सो गाइस, आपको हम बताते आज हम इधर आती तो हम आज नहीं रहती, हम लोग जाती घूमने एक दिन के लिए। भाई साहब इसके लिए क्या बोलना चाहती? हेलो, क्या बोलती? कुछ नहीं बोलती, बोलिए बोलिए। इसको तो बॉटम साइज करना पड़ती। हम दूर चला जाती, दादा को बुरा लगती, गुस्सा आती, इसलिए तो नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती? जोर लगा के आयशा, हाँ, ये है इसका क्या बोलती इसको, शेर का शेरनी। शेर का शेरनी। देखिए ये दूध पीती, हम इसको नहीं खाने देती। उससे पहले निकाल लेती। इसको पहले निकाल लेती, खत्म होनी फिर इसको छोड़ती। थोड़ा सा बच पाती। लुलू। तो गाइस, हम इस भैंस के बच्चों को छाड़ती। गाइस, ये भैंस की बच्ची কিছু করে হিচু কেমন হাগু করে। हेलो বাঙালি বাইরে सुलुलु। कैमरा साइड कर। हेलो सुलुलु, आपको हम बताती हम लोग 30 मिनट में डिलीवरी करते हैं। जाती ये है हमारा रास्ता, अरे ये हमारा गाड़ी। ये हमारा गाड़ी। गाड़ी मैंने ले गया था, सुबह लेके आ गया। बहुत मजा आया। बहुत मजा आया, एक टान पे हम में चला आती। देखो हमारा दही बन रहा है अभी, वो खीर दही बनेगा, और देखो एकदम खासा दही है, प्योर। वहाँ पे जाके दिखा दो पहले। यहाँ दही बनती, यहाँ दही तैयारी होती। सुलुलु सुलुलुलु। हमारा टायर निकल गई गाड़ी का, मेरा भी निकल गया जाएगा कुछ टाइम बाद। मेरा भी निकल जाएगा। हेलो सुलुलु, हमारा दूध केना खत्म होती, हम लोग फार्म में जाती, फिर घर जाती, फिर नहा के पूजा पाठ करके दुकान पे चलाती। हम लोग नहीं आती। गाइस, ये बाजार देखो, छोटा बाजार शरीर को रेस्ट देना चाहिए, दे नहीं पा रहा है। दे नहीं पा रही है। हम भैया तो अब भी नहीं दे पा रही है, भैया का ट्यूब ब्लास्ट हो गया है। नहीं, भैया का गाड़ी का ट्यूब ब्लास्ट हुआ है, अब भैया का होगा। বন্ধুরা, প্রতিদিনের মতো আজকে আমরা সেরকম কাজ করলাম যেরকমটা করি রোজ। তো সাথে মজা হয়, খুব মজা হয়, খুব মজায় থাকি জীবনে। কালকে দাদা একজন খালি চর মারছে, খালি তাই আমার না একেও এখন বাটাম সাইজ করতে হবে। না না গাইজ, এরা আমার তো হবে না, কারণ মন জেতার জন্য মনে করে কিছু করতে হয়। কিন্তু যাকে চর মারছে সে তো স্বার্থপর, যে থালে খায় সে থালেই পুজো করে। যাই হোক, অত বক বক না করে চলো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। যাওয়ার থেকে
দেখতে থাকো। চলো হাওয়া করতে করতে গাড়ি সামনে ঢুকে দেবো। গাইস আমাদের মেশিনটা প্রবলেম হয়ে গেছে, ওই জন্য দেখো হাতে যাতে দেখ খড় কাটতে হচ্ছে। মোবাইল বাদ দাও, 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 দাও। আজকের ভিডিও এখানে শেষ। মোবাইল তো সারা জীবন দেখতে আছো আর কি। লাস্ট ভিডিও দাদা। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবে আর আমাদের চ্যানেলের পাশে থাকবে। তো চলো টাটা, বাই বাই।